Mayong adlaw ni gamay ang mga reklamo nga nadawat sa Davao City Police Cyber Response Team kabahin sa mga nabiktima sa text scam sugod gipatuman ang SIM Registration Act. Apan nidaghan karon ang reklamo kabahin sa mga nabiktima sa online scam diha sa social media. Sumala pa sa team leader sa Davao City Police Office Cyber Response Team nga si Police Major Julio Santillana. Kadaghanan sa mga scammer karon nga nagagamit na og mga fake accounts aron makapangilad sa katawhan. Sama na lamang sa pag-hack sa ubang mga social media accounts aron makapangayo og kwarta, mag-send og mga links og mga scam kabahin sa online shopping kung asa nagpaduol na karon ang holiday season. Nagpahimang no usab ang mga opisyal sa mga Davaoenyo nga dili dayon motuo sa mga nagapangayo og kwarta pinagi sa online transaction og siguraduhon kung kaila ba nila kini or dili. In terms of online po, make it sure na twice isipin po before kayo mag-transact through online. Tama. Then yung mga mag-chat man sa inyo na maghingi ng pera, make it sure tawagan nyo muna yung nanghingi before na magpadala kayo ng pera. Samtang gawa sa nagapadayong investigasyon sa New Bataan Municipal Police Station kabahin sa pagpatay sa usa ka sundalo, naglunsad usab karon og parallel investigation ang 10th Infantry Division kalabot sa kamatayon silang sakop. Ang biktima nga naila nga si Staff Sergeant Santos Toralba. Kinsa gipusil sa wala mailhing mamumuno silang balayda sa Purok 6, Barangay Kabinuangan, New Bataan, Davao de Oro, pasado alas 6 sa gabi niadtong Nobyembre 20 ning tuiga. Sumala pa ni Police Captain Mark Jason Colaste, ang officer in charge sa New Bataan Municipal Police Station. Nagkaon niya tungura ang biktima. Sanglit adunay ni Huno nga motor at tubangan sa tindahan, gitawag ni ini ang iyang kaipon kay basin mo palit. Apan inay nga sa tindahan miduol, ni diretso ang gingong angkas sa maong motor ngadto sa iya og gipusil ang biktima sa managlahing parte siyang kalawasan dayon sibat. Gituhang .45 kalibre sa pistola ang gigamit sa wala pa mailhi nga responsable. Sa investigasyon, gingon sa live-in partner sa biktima nga wala kini nakadawat nga hulga siyang pagpanarbaho isip miyembro sa Military Intelligence Board sa Philippine Army. Infantry Division sumala sa gingon ganiha naatay own sariling investigation nga ginabuhat karon aside from the investigation sa ato ang PNP counterpart. Og mao katong mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Mayong adlaw.